Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Present Simple Part 17, written by Tariq Aziz. How much have you learned? Practice and test. आज हम सीखेंगे आपने कितना सीखा। 16 लेसन तक आपने प्रेजेंट सिंपल की प्रैक्टिस की। आज मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना सीखा। ये एक टेस्ट भी है और एक प्रैक्टिस भी है। इट इज़ आल्सो टेस्ट एंड प्रैक्टिस। ओके, सो लेट स्टार्ट। शुरू करते हैं। आपको सिर्फ 2 सेकंड दिए जाएंगे जुमला बनाने के लिए। ओके, सो माय फर्स्ट, you have to change into negative form. So here is the sentence, he not live in Mexico. So how can you make this sentence in change into negative? So think, you have only 2 seconds. 1 2 finish. So he के साथ क्या लगता है, देखो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डज नॉट का इजाफा होता है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद या डू नॉट का इजाफा करते हैं या डज नॉट का इजाफा करते हैं। आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू ऐड डू नॉट आर डज नॉट। सो ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, so you have to add only does not. Okay, so not is already there, so you have to only add does. He does not live in Mexico. He does not live in Mexico. Okay, so वो मैक्सिको में नहीं रहता। He does not live in Mexico, वो मैक्सिको में नहीं रहता। So next, I not play golf. It is incorrect sentence, so you have to change into negative. So its a subject is I. So I के लिए हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे? do का करेंगे, does का करेंगे। I के साथ किस चीज़ का इजाफा होगा? do का। I do not play golf. I do not play golf. मैं गोल्फ नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले गोल्फ। मैं गोल्फ नहीं खेलता। ये वो गेम है जो जिससे एक वो होता है, स्टिक होती है जिससे बॉल को मारते हैं। हमने तो कभी नहीं खेला। आई डोंट नो अबाउट दिस गेम। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, तारिक नॉट लिसन टू द रेडियो। सो तारिक इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी कोई नाम आ जाए या ही शी इट या कोई आ जाए तो आप किस चीज़ को लगाते हो नेगेटिव में? नेगेटिव में आप या तो डू को लगाते हो या डस को लगाते हो और साथ में नॉट का इजाफा करते हो, डू नॉट या डज नॉट। यहाँ नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ तो आप किस चीज़ का इजाफा करोगे? तारिक डज नॉट लिसन टू द रेडियो। तारिक डज नॉट लिसन टू द रेडियो। नेक्स्ट देखें, वी नॉट स्पीक फ्रेंच। हम फ्रेंच नहीं बोलते। सो कैसे बनाएंगे? वी के साथ हमें नॉट से पहले किस चीज़ का इजाफा करना होगा? वी के बाद और नॉट से पहले हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। वी डू नॉट स्पीक फ्रेंच। वी डू नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके, हम फ्रेंच नहीं बोलते। वी डू नॉट स्पीक फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट, यू नॉट लिसन टू मी। ओके, यू के बाद हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। नॉट से पहले हम डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। थिंक, हम किसको देख के डू या डज लगाते? हम सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे यू है, तो क्या लगाएंगे? यू डू नॉट लिसन टू मी। यू डू नॉट लिसन टू मी। तुम मेरी बात नहीं सुनते या तुम मुझे नहीं सुनते। तुम मेरी बात नहीं सुनते या तुम मुझे नहीं सुनते। यू डू नॉट लिसन टू मी। वो मेरी नहीं सुनता। ही डज नॉट लिसन टू मी। तुम मेरी नहीं सुनते। यू डू नॉट लिसन टू मी। मैं तुम्हारी नहीं सुनता। आई डू नॉट लिसन टू यू. So it's really good to make this sentence. So the next sentence we will see. Okay, my car is a third person singular. एक नाम है। my brother, my sister. s नहीं लगा हुआ। it is not plural form, it's a singular form. singular यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है जिसमें जो एक चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल my car, it is a one. Okay, so we will add does here. My car does not work. मेरी गाड़ी नहीं चलती। My car does not work. मेरी गाड़ी नहीं चलती या मेरी गाड़ी ख़राब है। So my car does not work. मेरी गाड़ी नहीं चलती या मेरी गाड़ी नहीं काम करती। सही है। My car does not work. I not drink tea. How can we make this sentence in negative? We have to only put do or does. So what is your opinion?
Should I put here does? No. Should I put here do? Yes, of course. I do not drink tea. I do not drink tea. Drink tea भी कह सकते हैं, take tea भी कह सकते हैं, have tea भी कह सकते हैं. It is up to you. I do not take tea. I do not drink tea. I do not have tea. So it is up to you. Okay. So I do not drink tea. मैं चाय नहीं पीता. John not eat meat. John does not eat meat. John, देखें मैंने John is a name. It is a third person singular. So when subject is third person singular, we always use does not in negative. Okay, we use does. Okay, so John does not eat meat. John गोश्त नहीं खाता. I not understand you. So I के बाद क्या लगाएंगे? I do not understand you. मैं तुम्हें नहीं समझता. I do not understand you. मैं तुम्हें नहीं समझता. I do not understand you. It is a test and also practice. I told you, you have to learn as much as you do practice. ज़्यादा से ज़्यादा you should practice a lot. Okay, you should do practice a lot. Okay, आपको बहुत ज़्यादा practice करनी है because it's really necessary. She refuses to discuss it. It's a affirmative. It means it's a normal sentence. सादा जुमला है. She refuses to discuss it. उसने बात करने से, बहस करने से, बात करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. She refused to discuss it. उसने इसे ये डिस्कस करने से मना कर दिया, रद्द कर दिया. She does not refuse to discuss it. देखिए मैंने refuse से s हटाया और does लगा दिया. She does not refuse to discuss it. So it's really simple. मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ. Just to remind, just to do practice. इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी practice हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो. Tom looks very well. Tom looks very well. टॉम अच्छा, बड़ा, बहुत अच्छा दिखता है. सो इसका नेगेटिव क्या होगा? एस लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे? जब वर्ब में एस हो, इसीलिए मैंने रेड कलर से मेंशन किया वर्ब को किस में एस लगा हुआ है. जब एस लगा होता है तो हम क्या करते हैं? डू नॉट नहीं लगाते बल्कि डज नॉट लगाते हैं. वी शुड यूज डज नॉट इन द नेगेटिव सेंटेंस. सो टॉम डज नॉट लुक वेरी वेल. देखें जब हमने डज नॉट का इजाफा किया तो लुक में एस हटा दिया. Tom does not look very well. Tom अच्छा भला नहीं लगता, यानी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी अच्छा नहीं लगता, बस सही है. You know the answer. अब हम इसको नेगेटिव में भी चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में भी चेंज करेंगे. चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आप इसको नेगेटिव में भी यानी मनफी जुमले में भी चेंज करेंगे और सवालिया जुमले में भी चेंज करेंगे. और सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा. Do not forget to put question mark in question. Okay, in the last. Okay, you know the answer. तुम सवाल तुम जवाब जानते हो. You do not know the answer. Do you know the answer? तुम जवाब जानते हो, तुम जवाब नहीं जानते. क्या तुम जवाब जानते हो? You know the answer. You do not know the answer. Do you know the answer? अगर इसको मैं आई में बनाऊंगा, आई नो द आंसर, आई डू नॉट नो द आंसर, डू आई नो द आंसर. अगर मैं इसको ही में बनाऊंगा, ही नोज द आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर, डज ही नो द आंसर. सो व्हेन वी चेंज द सब्जेक्ट वी हैव टू डू प्रैक्टिस लाइक दिस आल्सो. ओके, द नेक्स्ट, he has breakfast at 8 o'clock. He has breakfast at 8 o'clock. Has mean to eat. हम 8 बजे नाश्ता करते हैं. We can say he takes breakfast, he eats breakfast, he has breakfast. take भी लगा सकते हैं, eat भी लगा सकते हैं और has भी लगा सकते हैं या have लगा सकते हैं. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो have लगेगा, अगर और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो has लगेगा, और अगर I you we they होगा तो have लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, I have breakfast at 8 o'clock. It means I eat breakfast at 8 o'clock. It means I take breakfast at 8 o'clock. Okay,
सो हैव यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इसका नेगेटिव क्या बनना चाहिए? देखिए, हैज़ इज़ अ ई एस फॉर्म. याद रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हैज़ इज़ अ ई एस फॉर्म. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेयर इज हैज़ इज़ अ वर्ब, हैज़ इज़ अ वर्ब. सो हैज़ मीन क्या है यहाँ पे? खाना. तो ही हैज़ ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. वो खाना, वो ब्रेकफास्ट करता है 8 बजे. ही डज नॉट हैव, जब हमने देखे वर्ब में एस हटाते हैं तो हैज़ की हैव की एस ई एस फॉर्म हैज़ है, यानी इसका नॉर्मल हम कहते हैं हैव. अगर इसको एस ई एस करना है तो हम हैज़ कर देते हैं, यानी इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है हैज़ और प्लूरल फॉर्म है हैव. सो जब हम एस इधर ले जा रहे हैं, यानी डज डू में लगा रहे हैं, तो हम इसकी सिंपल फॉर्म लिखेंगे, यानी हैव. ही डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. ये चीज़ अक्सर समझ में नहीं आती. ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, ये चीज़ आती है मेहनत से. थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें. अगर एक ही चीज़ को पीछे लग जाएंगे ना कि ये समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे. आगे बढ़ें, पिछली चीज़ वक्त के साथ आती जाती है. एक चीज़ के पीछे पड़ गया ना तो वो चीज़ फिर आ तो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये बात याद रखिएगा. अक्सर लोगों को, मेरे को भी ये शुरू में हैज़ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे मेरी स्टडी बढ़ती रही, जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती रही, तो क्या हुआ मुझे पता चल गया. ही डज़ नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. वो 8 बजे नाश्ता नहीं करता. डज़ ही हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल दूंगा. क्या वो ब्रेकफास्ट करता है 8 बजे? ये हैव हैज़ की इस तरह मिसाल दूंगा. मैं 2 दिन पहले मेडिकल, क्योंकि बीमार था तो मेडिकल गया, तो मुझे पर्चा लेके नहीं गया. अपनी वाइफ का भी मेरे को मेडिसिन लेनी थी, तो मैं ऐसे ही गया अहमद मेडिकल पे, ये हमारी तरफ है. तो मैंने कहा, जाके बोला, सही सर, पर्चा नहीं था, सुनते रहते जैसे मुंह से सुनते हैं, कीप्रो दे दो. उसने बोला, व्हाट डिड यू से? आई सेड, गिव मी अ कीप्रो. कीप्रो. सो व्हाट इज कीप्रो? इज देयर इज नो मेडिसिन लाइक कीप्रो. सो मैंने बोला, प्लीज़ चेक दिस आउट, मे बी इज इट पॉसिबल, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गिव मी दिस मेडिसिन. So he said, it is not Kipro, it's Qpro. It's Qpro. So just like this. So you don't know the meaning, you don't know the how to pronounce. I said I don't know. So after that I say, गैस कौन दे दो, गैस कौन दे दो. ये जलन के लिए होता है. तो बोला, भाई खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, इंग्लिश भाई सही लफ्ज़ की अदायगी कर दो. गैस कौन नहीं होता, गैविस कौन होता है. इट मीन्स कि हर चीज़ में इंसान मुकम्मल नहीं होता. मुझे क्यों याद हो गया? क्योंकि मैंने अपनी बेइज्जती कराई, परसों बेइज्जती कराई, इसलिए ये दोनों नाम याद हो गए. इसी तरह जब मैं पहली दफ़ा शादी में गया, एक हॉल था जिसका नाम था पल, पी, इसकी स्पेलिंग होती है PEARL. तो मैं इसको पिलर पढ़ता था. सीरियस अफसोस की बात नहीं है, हर इंसान जो चीज़ पहली दफ़ा सुनता है, जैसे अगर आपने शिपिंग लाइन में काम किया तो शिपिंग लाइन के जो जहाज़ के नाम होते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं. सीमा जिज़ैल, और अल्लाह माफ़ करे, अब इसको लोग कुछ पढ़ते हैं गिज़ी गिज़ी गिज़ी, सीमी गिज़ी, नहीं नॉट, हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें तो सीमा जिज़ैल आता है. सो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को वक्त के साथ, बेइज्जती के साथ, या आहिस्ता आहिस्ता आती है. फ़ौरन कोई चीज़ नहीं आती. बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, इवन आई वॉज अ कंपाउंडर. मैं कंपाउंडर भी था एक ज़माने में. बट ये चीज़ें वक्त के साथ और माहौल के साथ आती हैं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, ही लव्स हर. ही लव्स हर, वो उससे प्यार करता है. नेगेटिव क्या होगा? देखिए एस लगा हुआ वर्ब में, तो हम क्या लगाएंगे? डज़ नॉट. ही डज़ नॉट लव हर, वो उससे प्यार नहीं करता. डज़ ही लव हर, क्या वो उससे प्यार करता है. नेक्स्ट देखें, सम स्कूल गर्ल्स वेयर यूनिफॉर्म्स. सम स्कूल गर्ल्स वेयर यूनिफॉर्म्स, कुछ स्कूल की लड़कियां यूनिफॉर्म पहनती हैं. सम स्कूल गर्ल्स डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म्स, कुछ स्कूल की लड़कियां यूनिफॉर्म नहीं पहनती. डू सम, देखे मेरे डज मुंह पे आ रहा था, ये होती प्रैक्टिस ना होना. डू सम स्कूल गर्ल्स वेयर यूनिफॉर्म,
کیا کچھ اسکول کی لڑکیاں یونیفارم پہنتی ہیں؟ ہی ٹرسٹ یو، ہی ٹرسٹ یو، وہ تم پہ بھروسہ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ ٹرسٹ یو، وہ تم پر بھروسہ نہیں کرتا. ڈز ہی ٹرسٹ یو، کیا وہ تم پہ بھروسہ کرتا ہے؟ دیز تھیوس ورک ایٹ نائٹ، یہ چور جو ہیں وہ رات کو کام کرتے ہیں. دیز تھیوس ورک ایٹ نائٹ، یہ جو چور ہیں، یہ چور ایک سے زیادہ والے چور رات کو کام کرتے ہیں. دیز تھیوس ڈو ناٹ ورک ایٹ نائٹ. دیکھیں تھیف ہوتا THIEF, so we will add S in work, but it is not a third person singular, it's a plural form, so we will not add S in the verb. Also in negative we will use do not. Okay, so these thieves do not work at night. یہ جو چور ہیں یہ رات میں کام نہیں کرتے. Do these thieves work at night؟ کیا یہ چور رات کو کام کرتے ہیں یا رات میں کام کرتے ہیں؟ I complain about you. I do not complain about you. Do I complain about you? So it's a practice. آپ اس کو ایسے بناتے ہیں I complain about you, I do not complain about you, do I complain about you, you complain about me. کیونکہ you اب complain about you نہیں کر سکتے. So you do not complain about me, do you complain about me. اسی طرح they complain about you, they do not complain about you, do they complain about you. We complain about you, we do not complain about you, do we complain about you. He complains about you, he does not complain about you, does he complain about you. She complains about you, she does not complain about you, does she complain about you. Tariq complains about you, Tariq does not complain about you, does Tariq complain about you. So it's really hard to do practice like this. Okay, so don't worry about this. Let's next آتے ہیں. We come on time, ہم وقت پر آتے ہیں. We do not come on time, ہم وقت پر نہیں آتے. Do we come on time؟ کیا ہم وقت پر آتے ہیں؟ I come on time، میں وقت پر آتا ہوں. I do not come on time، میں وقت پر نہیں آتا. Do I come on time؟ کیا میں وقت پر آتا ہوں؟ تم وقت پر آتے ہو. You come on time. You do not come on time، تم وقت پر نہیں آتے. Do you come on time؟ کیا تم وقت پر آتے ہو؟ So like this you have to do practice. Okay, so I will not repeat this again and again. We come on time، ہم وقت پر آتے ہیں. We do not come on time، ہم وقت پر نہیں آتے. Do we come on time؟ کیا ہم وقت پر آتے ہیں؟ پہلے سلو پریکٹس کریں، جب آ جائے تو پھر تیز تیز کریں، پاگلوں کی طرح کریں. اوکے. My teacher makes me understand. My teacher does not make me understand. Does my teacher make me understand؟ میرے ٹیچر مجھے سمجھتے ہیں، میرے ٹیچر مجھے نہیں سمجھتے. کیا میرے ٹیچر مجھے سمجھتے ہیں؟ میرے ٹیچر مجھے سمجھاتے ہیں، میرے ٹیچر مجھے نہیں سمجھاتے. کیا میرے ٹیچر مجھے سمجھاتے ہیں؟ اس کی 2 اردو ہے میرا بچہ. میک، ایک ہوتا ہے میک می انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھانا، صحیح ہے. ایک ہوتا ہے سمجھنا، مجھے سمجھنا. تو یہ دونوں بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا. تو دیٹس دا ریزن آئی ٹرانسلیٹ ان 2 وے. اوکے. سو یو میک چلڈرن کرائی، تم بچوں کو رلاتے ہو. بچے کو نہیں، بچوں، کیونکہ چلڈرن از ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. یو میک چلڈرن کرائی، تم بچوں کو رلاتے ہو. یو ڈو ناٹ میک چلڈرن کرائی، تم بچوں کو نہیں رلاتے. ڈو یو میک چلڈرن کرائی، کیا تم بچوں کو رلاتے ہو. شی میکس می لاف، وہ مجھے ہنساتی ہے. شی ڈز ناٹ میک می لاف، وہ مجھے نہیں ہنساتی. ڈز شی میک می لاف، کیا وہ مجھے ہنساتی ہے. آئی آرگیو ود یو، میں تم سے بحث کرتا ہوں. I do not argue with you، میں تم سے بحث نہیں کرتا. Do I argue with you، کیا میں تم سے بحث کرتا ہوں. The last train leaves at midnight، آخری ٹرین جو ہے وہ رات کے وقت نکلتی ہے. لیوز مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، لیکن یہاں کا چھوڑنا نہیں ہوگا، یہاں کا مطلب ہوگا نکلتی ہے. سمجھ گئے؟ تو ضروری نہیں ہے جو میننگ ہے وہی اردو میں ہم بولیں گے. اٹ ڈپینڈ آن دا سچویشن، اٹ ڈپینڈ آن دا سینٹینس. سو یو ول ناٹ سے لیو مطلب چھوڑنا ہیئر. آپ یہاں پر اس کو نہیں بولو گے کہ لیو کا مطلب چھوڑنا ہے. دا لاسٹ ٹرین لیوز ایٹ مڈ نائٹ، آخری ٹرین
رات کو چھوڑتے ہیں. نہیں بھائی ایسا کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا. اٹس رانگ ان اردو. سو وی سے کہ رات کو آخری ٹرین رات کو نکلتی ہے یا جاتی ہے. It means goes. Okay? So the last train leaves at midnight. رات کو آدھی رات میں یا رات میں آخری ٹرین نکلتی ہے. صحیح ہے یا جاتی ہے. The last train does not leave at midnight. اب ہم نے leaves میں سے s ہٹایا تو یہاں آ گیا does اور leave single ہو گیا یعنی اس کے بغیر ہو گیا. The last train does not leave at midnight. جو آخری جو ٹرین ہے وہ رات میں نہیں نکلتی. Does the last train leave at midnight? کیا آخری ٹرین رات میں نکلتی ہے. So here is the golden word. This is very fantastic golden word. Someone said, کوئی کہتا ہے, women are the cause of problems in the world. کوئی کہتا ہے عورت جو ہے وہ دنیا میں مسائل پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. یعنی حوا نے آدم کو جنت سے نکالا, یہ ایک مسئلہ ہے. اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ عورتیں یا بیٹیاں مصیبتیں بنتی ہیں, ان کا جہیز دینا پڑتا ہے, ان کی شادی کرنی پڑتی ہے, بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یا کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ایک جوتی ہے, اور کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک کھلونا ہے جس سے کھیلا اور چھوڑ دیا. نو میرا بچہ, یہی اس کوٹ میں سمجھانے جا رہا ہوں. Someone said women are cause of problem in the world. عورتیں جو ہیں وہ وجہ بنتی ہیں مسئلوں کی, لڑائیوں کی, مصیبتوں کی اس دنیا میں. Yes, I agree. ہاں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. Because کیونکہ she suffered 9 months to bring a fool like you in life to say that women are the reason for the problems. میں مانتا ہوں, میں تم سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ she suffered 9 months, اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں تکلیف میں رکھا. to bring a fool like you in life, اور تم جیسے بیوقوف کو اس دنیا میں لے کے آئی جو کہہ سکے کہ women's are the reason for problems, کہ عورتیں وجہ بنتی ہیں, ریزن بنتی ہیں مسئلے مسائل کا, پریشانیوں کا. تم جیسے بیوقوف کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے برداشت کیا, تم جیسے اولاد کو اس ماں نے پیٹ میں رکھ کر تکلیف برداشت کی, درد برداشت کیا, 9 مہینے تک اپنے اندر رکھا, اور جب باہر آئے تم تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی آتے وقت. آپ کو نہیں پتا ایک ماں جب ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو کتنے درد ہوتا ہے, یہ ہم نہیں تصور کر سکتے. ہم سوری ٹو سے ہم مرد حضرات یا بوائز یا مرد یا بوڑھے یہ درد کبھی برداشت نہ کر سکتے ہیں, نہ کبھی کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا درد ہوتا ہے. صرف ہم ایزیوم کر سکتے ہیں, ہم تصور کر سکتے ہیں, لیکن وہ درد برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے, اور وہ ایک ماں ہی برداشت کرتی ہے. اللہ یہ شرف صرف ایک ماں کو ہی دیتا ہے, ایک عورت کو ہی دیتا ہے. عورت اگر اچھی ہے تو بہن ہے, بیٹی ہے, ماں ہے. اٹ ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس طرح اس سے رویہ رکھتے ہو, کیونکہ آج کل کی عورتیں اگر خراب ہوتی ہیں تو صرف آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے, آپ کی زبان کی وجہ سے. میں اس کی سب سے بڑی مثال دوں گا. میرے گروپ میں 5 سال سے صرف میرے پاس گرلز کا گروپ آتا ہے کامرس میں, تو میں نے اتفاق سے اس سال ماشاءاللہ سے سب پردہ کی ہوئی تھی. مطلب میرے سامنے بیٹھتے تو میں ان کا چہرہ نہیں دیکھتا, کیونکہ ان کا مطلب نقاب لگا ہوتا ہے, تو ایک نہیں لگاتی تھی. میں نے ایسے کہا مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم بھی نقاب کرو تو the next day she wore a niqab. تو I was very happy at that time,
ایز اے فادر آئی واز ویری ہیپی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے نقاب کیا. اس لیے نہیں کہ میں نے کہا, اس لیے کہ اس نے مجھے باپ سمجھا, کہ مجھے عزت دی, اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو چھپانا سیکھ لیا. کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک ڈائمنڈ ہے, ایک ہیرا ہے جسے چھپا کے رکھنا چاہیے. اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ گار ہو رہا ہے, اگر کوئی گناہ گار آپ کو نظر پڑی اور گناہ گار ہو رہا ہے, تو آپ بھی اس کے گناہ کے شریک ہو, کیونکہ آپ اتنا بن ٹھن کے سامنے آ رہے ہو. تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے. آپ کوشش کریں اپنا سجانا, اپنے آپ کو سجانا, اپنے آپ کو دکھانا صرف ایک کے لیے مخصوص کریں, صرف ایک کے لیے. دنیا میں ایک ہو جو آپ کا ہسبینڈ ہو, اس کے لیے, یا آپ کا فادر ہو, مگر فادر کے سامنے آپ بالکل بے حیا نہ ہو جائیں. پردہ, میں اکثر دیکھتا ہوں آج جتنے ٹی وی ہے, جتنے چینلز ہیں, جتنا کچھ ہے, سو کوئی عورت مجھے دکھا دو جو پردہ دوپٹہ سر پہ رکھی ہو یا نقاب کی ہو. بہت کم ریشو رہ گیا اس کا. ہم میں سے اسلام اور محبت اور حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میں درخواست کروں گا اپنی حیا کو سلامت رکھو. یہ حیا ہے آپ کی, دوپٹہ کرنا ایک حیا ہے, نقاب کرنا ایک حیا ہے. اس کو اپنے اندر قائم رکھیں, ایک اچھی عورت کو اپنے اندر قائم رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں, آپ کی عبادتیں, آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے اور آپ صرف ایک عورت رہ جائیں اور عزت نام کی کوئی چیز نہ رہے. کیونکہ عزت دل سے کی جاتی ہے, اور عزت بہت اللہ نے آپ کو دی ہے. ایک اولاد, ماں بنانا بڑی بات ہوتی ہے. تو ایک ماں اپنے بچوں کو کیا سکھائے گی جو خود بے حیا ہوگی. تو کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی اولاد آپ سے نظریں نہ ملا سکے, یا آپ کی اولاد کو کوئی بولے تیری ماں ایسی تھی. ایسا کوئی کام نہ کریں. آج اگر آپ افیئر چلا رہے ہیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. کیونکہ جب آپ کی اولاد ہوگی تو اس کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی تو کتنا دکھ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ عورتوں پہ طنز نہیں کرو گے, ان کو موقع دو. give them chance to grow but in limits. ہر چیز کی ایک لمٹس ہوتی ہے, رکھیں. تعلیم دیں, ہر چیز دیں, سونے کا نوالا کھلائیں انہیں, محبت سے پیش آئیں, پیار سے اگر بولیں گے ہر بات مانیں گی. یہ جو اللہ نے عورت کا دل بنایا بہت نرم بنایا, بہت زیادہ نرم. اس کو مسکرا کے پیار سے کوئی بھی بات کہہ دو نا تو یہ مان جاتی ہے. یہ اللہ نے ان میں خاصیت عطا کی ہے. اگر آپ دیکھیں, غور کریں, تو اگر آپ مسکرا کے کوئی بھی بات بولیں گے نا تو یہ مان جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو مار کے ڈانٹ کے ہی سمجھائیں, کوشش کریں اس طرح سمجھائیں. آگے ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم صرف سمجھا سکتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں. میری امید ہے میرے بچے پردہ ضرور کریں گے, اس لیے نہیں کہ سر نے کہا, اس لیے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا, ہمیں اپنی حیا قائم رکھنی ہے. اور وہ حیا صرف ایک کے لیے ہو, فیشن ڈیزائننگ سب ایک کے لیے ہو. جتنا میک اپ کرنا کرو, جتنا فیشن کرنا کرو, لیکن صرف ایک شخص کے لیے جو آپ کا مجازی خدا ہو, یعنی آپ کا ہسبینڈ ہو. اور کسی, نہ باپ کے لیے بھی نہیں کہ آپ بن ٹھن کے اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں, آپ خود اپنے آپ کو نظر لگا رہے ہو. ابھی میں نے لوگوں سے میں اکثر کتراتا ہوں, اکثر دیکھتا ہوں تو جو پکچرز ہوتی ہیں نا, اکثر واٹس ایپ پہ اگر ڈسپلے پکچر جو ہوتی ہے جس میں واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا, یا جتنے بھی سوشل میڈیا کی, یہ ٹویٹر ہو گیا, کوئی بھی ہو گیا, ان میں دیکھیں آپ لوگ خود اپنے آپ کی ویلیو ختم کرا رہے ہیں. ایک زمانہ ابھی کچھ 2 سال سے یہ چل رہا تھا, لڑکیاں صرف بال دکھاتی تھی, اپنے پیچھے سے کمر دکھاتی تھیں, یعنی چہرہ چھپاتی تھیں یا ہاتھ آگے کر لیتی تھی, ایک حیا سے یوں دکھاتی تھی جیسے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنے کا. لڑکوں اس چکر میں مت پھنسنا, کیونکہ یہ لڑکیوں کے ٹرک ہوتے ہیں لڑکوں کو امپریس کرنے کے. تو آپ امپریس نہیں ہوئیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات,
اب وہ طریقہ ختم ہو گیا, اب ایک نیا طریقہ آیا. میں نے دیکھا لوگ اب لڑکیاں اپنے پیر کی تصویر لے کے ڈی پی پہ لگا رہی ہیں, پیر کی تصویر لے کے. پہلے چہرہ چھپاتی تھی, اب پہلے چہرہ چھپا ہوتا تھا, اب پیر آتے. یار ایسا نہ کرو میرے بچوں, اگر میرے بچے ہو تو ایسی پکچرز نہیں لگاؤ. اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کوئی پھول لگا لو, اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے اللہ کا نام لگا لو, اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کوئی کوٹ لکھ کے لگا دو. ضروری ہے اپنی تصویر کو اس طرح فیشنیبل بنانا کہ سامنے والا اٹریکٹ ہو, سامنے والے کا دل کرے دیکھنے کا. یہ شیطانی حربے ہیں آپ کو بھی بہلانے کے اور آپ سے دوسرے کو گناہ کرانے کا. کیونکہ جو آپ دیکھے گا وہی, یار شکل نہیں دیکھی, شکل دیکھنی چاہیے. ہر انسان میں ایک شیطان ہوتا اندر, وہ کہتا ہے یار اس سے تو بات کرو. یہ کیا ہے؟ شیطان کے حربے. کیونکہ میں شیطان کے الحمدللہ بہت سے حربوں کو دیکھ چکا ہوں, آبزرو کر چکا ہوں, اور لوگوں میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کا فیشن چینج ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس چیزوں کو اپنے اندر نہ لائیں. جو دنیا کر رہی ہے وہ نہ کرے پلیز. اپنی عزت خود بنائیں. اور ایسے اور بوائز میرے بیٹوں, پلیز آپ لوگ بھی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں کہ جس سے آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا کوئی بھی ہو جس کو دکھ ہو. کیونکہ عورت کو اللہ نے بہت اچھا مقام اور بہت زبردست مقام عطا کیا ہے, لیکن یہ عورتوں کو ہی نہیں پتہ کہ ان کا مقام اتنا زبردست اللہ نے بنایا, لیکن انہوں نے خود اپنی قدر ختم کر دی. صرف کس لیے؟ اپنی نفس کی غلامی کے لیے, اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. لوگ ان کی تعریف کریں اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کر دیا, اپنے آپ کو خود گناہوں کے کٹہرے میں ڈلوا دیا, گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو گرا دیا. جسٹ فار نفس, جسٹ فار خواہشات, ڈیزائر, جسٹ فار ڈیزائر. صرف خواہشات کے نتیجے میں, خواہشات, میری خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے ٹکر کے دیکھیں, میرے 10 سے زیادہ بوائے فرینڈ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہیں, یہ شیطانی خواہشات ہیں. وہ تو خود ڈوبے گی, تمہیں بھی لے کے ڈوبے گی. تو ایسے چکروں میں مت پڑو. ایسے ہزاروں لڑکیاں ہیں, ہزاروں لڑکیاں ہیں, ایک جاتی دوسری آتی, ایک جاتی دوسری آتی. ایسی عورتیں, ایسی لڑکیوں سے دور رہو. یہ نہیں کراتی, یہ کچھ نہیں کرتی. یہ شیطان جو ہر کسی کے ساتھ چل رہا, آپ کے ساتھ, میرے ساتھ. کوئی خود ایسا نہیں کرتا, کوئی بھی خراب کام, کوئی بھی اگر فار ایگزامپل کوئی پردہ کرنا بھی چاہتی ہے تو شیطان بولتا ہے ابے چل مولون, چھوڑ بے پردہ, لوگ کیا کہیں گے. ابے تو کیا کوئی بوڑھی ہے جو پردہ کرے؟ بوڑھے لوگ پورا پردہ کرتے ہیں. یہ شیطان کے سارے حربے ہیں. کوشش کریں ایسی تصویریں نہ لگائیں جس سے دوسرے بھی گناہ گار ہوں اور آپ بھی گناہ گار ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی, اور اس کوٹ کے ساتھ کہ وومن آر دا کاز آف پرابلم ان دا ورلڈ. عورتیں جو ہیں وہ مسئلہ مسائل بنتی ہیں اس دنیا میں. یس آئی ایگری, میں راضی ہوں اس بات سے, بیکاز کیونکہ she suffered 9 months to bring a fool like you in life to say that women are reason for problems. کیونکہ اس نے 9 مہینے برداشت کیے تم جیسے بیوقوف کو باہر لانے کے لیے, تم جیسے بیوقوف کو زندگی دینے کے لیے, جو یہ کہہ سکے کہ عورت جو ہے وہ وجہ بنتی ہے مصیبتوں کی. تم جیسے بیوقوف کو باہر لانا, زندگی دینا اللہ کا کام ہے, لیکن جس عورت نے تمہیں باہر نکالا, تمہیں باہر یہ زندگی دی, ریزن بنی کہ تمہیں زندگی ملے, جس کے ریزن تم اسی کو بیوقوف بول رہے ہو, تم اسی کو مسئلے مسائل پیدا کرنے والے بول رہے ہو. تو اٹ از ناٹ گڈ. سوچیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.